السلام عليكم. Tukafanya mna retari wa 4 minutes 5 minutes shatsina u trene hakuwa rume direct ngejodo dungwa hosoniri jao yiho shado tsoka yamjo andisaye zanona kanzanzi partager banu tout à l'heure inshallah ta'ala. Salam alaikum mama Isham andili salam alaikum wandu kwatsu aparece pia nsujua kanga bomna bug harumaye ndini de manandu nsoshida na wasoma pia Bakar salam alaikum mama Yanisali salam alaikum Junior salam alaikum wana mashmeju wangu Yusuf salam alaikum Yusuf Sule ani huono yabo benge ketso aparece hunu shanga bandu kao amshile tsaramwe mafoto tout de suite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد kwezi wakomori watukufu ikao ngani harumwe mashuhuli no harumwa zensanansa za hekomor watukufu ikao ngo harumwe mabehewa ya prison o harumwa ensika milirangumu alinzwani hata ngazi jabali hata bonze rombe yao mlimle na afia mnyezi Mungu ya watoe harumwezi fungo ikao ndo wafungwa hanziatso za kihaki wanadamu wa ukarnoparo wadi waza la dhima hinu wakatirjo jaba nuri wavumbue wananyasi kaungo harumwa mabehewa ya kizhiro wa jau ranguho ndani hata bonze wabushirie unono na afia mnyezi Mungu warejeze harumwa ye maisha kikawa ida ya hao wanazoni wa Komori twamayalona maudu wajau garmombe yao ni umdimle na afia mnyezi Mungu yambenisho mwaroshea uharuma heni mbabahani kaonga mwana mkomori ya roshea yemeshahe rango ya husana na msomo hatemaisha kikawaida hamande diaspora heni banilio wakomori kaonga mnidungawe makatianu ano wajohundunga baadaban gamu msalimuni hezento sa za Kiislamu ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gamina wakati mwinjini sudo shidorongo wa harumaze direct na tsuka ya zenafasika zijajori permetera rongo wakati shanga bonongozi njika o manadamu ya ujo kansi hafikiri haonona mna yoshinda ekanga bwe wajibu ya huja rongowe hawe kanga bonongozi ndo ajina za ufanya holiho zembana zinu banuka statso kansi harumwa zerezo sosio bahi shanga bonongozi njiza uja ufanya wandua na ameshane harumaze nongwekao dozire mawe Komoria hatu rangujana leo hata maudu bazi ndongoza ndisa lona muda ebenge mru hamanda ami nsudo shindo birabanu hekika wanida hamahali waima huu dohomba mnyezi mwikenu wakatirjo birabanu zenongorjo zele habanu zikemfano wandu wenji washinde heni mru ya hunre ye faida ya usanga harume mendeleo ya hinso Komori ebenge yabo kwezi wanama sibiribano skwa leo inu hamada ndaru muhimu ikao uhangu juu jawenji hamada asinga monokaya zo wajibu rijerongo mbabika zanongozo zilaya emada handani hangu jobira banu ngamjobira harumwa zetabu ikao wakomori ngwazinyeshiwe makati ya musoyan bal zetabu izo kazato kansi harumwe meshahe mkomori ne shahula ne mendeleo bahi shahe tabu ya handani kansi harumwe insecurite dazinrongo ikao ngamonao fujari warengabu nsiju ikao izonongo ikao karna hambangizo Komori bahi shansi hama Komore kazi jala dhimarshe meze haukaya mgazi jako rongo hambaini mreo kuoba mwao ebengele swala la husiana ne madaya ikaunga myaonao rekandi ajiri yo harumwe miji hasibabu ndo mpira hau hasibabu ndeze arudhi hau hasibabu ndongozi ndo ajina ekande mabaya ya jiriswao wana wakomori wa ulao wakomori watso wandu washindo wakansi watu alilia swala hamanda linu la dhima le swala ilo mengoni mweze madaza mwando zani hansivan leondo jani mbasaweni izo mtsoju wazi julihanihe yezi julihani hao runde shauri wazima haukahe ni jwe shambabi zanongorjo hambabanu la dhima ngujondake nsionde fikira ya mtsango ya uwana neze nongozinikao hakika ngazibirao panungizo Komorsha heni mrondo mbabi harumale bara la Afrika nguonoze nongo izongizo hamamaji batanga bwandu wakao ojwa utsinza fami wapi hawali
izono ngozi jirio sho hatuju lana tawlahu ke kisilamu ke jari permete na si wandikao si uji fumba misaha ku kasime silamu a 100% ngabandikao hambe hali ebenga mjobira le swala hilo le swala la bili ngam jojandongwe mbabi harumo wandikao si urongo haruma za rezo sosio pia ntito vumba si wandu wada ula hakibahi shanga mjotsanganya ze structure pia rangwandu wada ula haki rangwandu wa himilia gwanzima nambe mbabi za fikra za hangu harumandongo ikao ngazi jirio ikao ngazi twao sheo kazitsu nishashila sharafa shautsongezo wandu wajebani wado dunga mwana mkomori na zijiro bonsi juu sha ilambwaneka o wenji wa hatu likaramba ribalo jabanu ilandu wanamishane zisunzu habahanga zendo zaka uhezi kembwana zijokenda za sababishe zinuramba leo nami jiwa wane hasibabu dezerezo sosio haufa mizinjila nezibani hau hasibabu dezerezo sosio zinu hau asiri dofanya na reglement de compte hasibabu dezerezo sosio na hiyo yotsinde omusanifu waho wanrikao ngarjosbutira meritende urongo abantu baada Abdalla Agwa rajara mdunga batikaban mina musawi tikaban mina mudukara jali na wandu wenji wa jabanu na waritendea na zanongo sinukazjaka ebenge minga mjobira rumwe madayo madararu ngamjokanza ndongowe haruma sisi diaspora ya Komori lobonze uharumwe zori wani yao rowamba okayanga bwezienda ondo rowamba o asiri sisi ronoke eziketson de sando shanga bo mtsango mzima haukaso nsipi ya sihamba diaspora donc yabonga bo funvu laho binadamu wa Komori lobonze diaspora yo ketsacho kansula banuba shaheni mwana yaro harmensi yahe yahenda harmansi nrwaji yenda enshiyo hautsahamesha mandwajina rekaya msomo rekaya kiba mendeleo uongu feze parti ne diaspora ya bwana zoni wa hatu wa Komori walo haruma zenti za Afrika ne zenti za Europa ongo fezo parti ne diaspora she diaspora tindasi rajahunu wandu wasalo haruma maisha ya hazi na fami shwando opya ngwanji yao uharume diaspora ebenge la bima kamjorongo mbabi haruma le funvilo uka haruma zijiro pia ngasina mtsango mhu no haruma zijiro pia ngasimengoni mwandu tsena wako zao uharume ndongozi jirio indirectement haukakariti Komori shanga rikozao kanga sina ulezi ngasina fami ngasina wajibu ngasina dhamana ngasina mtsango litsangao na zanongo hizo pia diaspora do wahanda wakozao haruma zanongo hizo ebenge hizo madandaru njojari tabarukumbabi holiho wakati munjinatsu njaban ilo wa Komori shindeni mru yarengelaite harumeni mwana mkomori ujitekelezo uharumazerezo zinu wa Komori watukufu muuzamba wakati munjikati jabanuka ya panu ngabo wandrikao ngwa jodo shanganezi jirio uharume Komori nehele dunia endao ngabo ikao heni mrikao nge ani heni mri ya salertewa heni mruji informe ujue helo wanadamu ikao do wakansi owandu wasa wafikiriwe maisha yo hao haruma wingu wafukare owandu wasa wakansi wafikiriwe maudeke dunia nendo kauheke nraji owandu wao pia kabati nongozi joka udojiri wado shangaha kuu hamando wanadamu ikao ngwa uhamandu wafanya wa surprise ya ndongoza tsolizagwa na zila ndongo ikao zione amfuruka ya haruma ze ndongoza COVID-19 mjomonika ni mfano wala wa filmu ya kahonesa ye namna ya hezo ndongozi nujoko huja vanuze science fiction zinu video zili ngohonesa wandu wajokanza nsharme planet Mars vana bange bido gari lidwe uha valo wanadamu wafikiroze ngozila kwezi watukufu wa Komori zila kwa stitso zifikiri hetwa shahura hauka mimi personnellement mitila ozambokaya haina kalima Mwenyezi Mungu ya lumba hunu duniani izondongwe kawe zinji ngazienshiyo ngazirende hao hunu duniani rangwesa Mwenyezi Mungu ya umba dola aboyo yofanyishia twalaka abozo zotola mbahinru yabo yongio hula dongo fulani uwade unono njufumo mwanadamu ulona ankili wanrao pia na heni kalimarambao kama nadamu endo kansi ya fikiri zonongo za saziensho duniani urwa hitwa izozo kufanyishia abodo manazienshio uswamihi jau donc ngabonongwe kaonge bido mwanadamu wae ya shinde ya kensi ankili ya hei mwivie ye mujtama shinu hindini ye omwendo usonwa haongo joko kanamna hindini yeo wanadamu waeshi jana no waesho leo no wajoko enshi maudu owandu waongo wajoka ukana tafauti ya ndongo hindini haukaya histoire en question humrusome tarehi izonde zina mishomana damu ya shinde ya tidoka mjinga ya shinde ya tidoka ya mshafuji chindwamba indini hani yerohoye shampa heni ndongo yaona haukaya indini ngabo zoratsu enshi sisi sharazishia Nemana lor jawramba rihe mwali swali sirahaja daboreshe hela li swali yaka
yabwe kari jari wono mbabalu kumanizo afanyo leo badala ya hizo ikililu yafanya wizo sambi yafanya yabwe la dimarishemeza uri rimapresie yabwe bao wanatu maudu no wajuhu wajohu jaweshezi jofanywa leo nezi jofanywa maudu la dima wongo wajoka udunge hadithi heli ya kansi nehele komori ya hengi yode mana ndingo mwambia nuka kwezi watukufu wa komori haina ndongori fanya onge tsingo bidi wandwado kahari mwaswibra ukakabati nongo mriazi fanya hausiu za jando zile zinji zoto kana hasara hauke zinji wala shetwani ye zinji bale manadamu kati ukaya uharumo wandu wafanye sayansi waone soko uharuma ye uwengwe wa manadamu uharume mafuko ya hansi uharumo uwengwe wa manadamu pia ya he hankli ya ho uoni ya he jau bahinga bofuko la ho jufumo bahibanu jufumo yinunge fezo partineze nongo za manadamu shaye parti yo keti developpe donc nga makatibo ndo ba jandongo za pression oppression wandu walomo prison za nongo pia zombri ya enshize mrungu jwe parti yo jo developpe ha umishoka ya mrafanya krizi hafanya vese zila pia wala na ndongo kaongo harmo binadamu wa hatu ni zombri ankeseyo kutsu dégage kutsu partage zedata jane za nongo zi mimi ti sociologue mimi ti psychologue shanga mjokanga bufaniza kibinadamu ikao tizien shimbabo mala nabira armwe misomo ngabo izo ntsingo enshe homa halari birao haukayamba ukayeli koli nkunde école de la rue na bane école de la rue nuke tatsoka ntsukando nziani shanda no mabangweri birao re hadithi ekawo sharma shama jilis ekawo shisha sport ampira ekawo shisha shamendelo ya mji zenongo izo pia wetso joheli manadamu arungo wao yeheli manadamu ajibali yao haukale vazujo kovande wa rompira ilotile le vazujo kovande armo majlis le vazujo kovande majlisin ilotile jo kovande tarabuni ilojo kovande tarabuni ilotile jo kove kango ndo akensure karata donc yabozano ngo izopi yangasfanyo kama manadamu heni mbaba hanu ya birabo yabo yeharanga yilimu yekaka tsatso kamkaidi wonu kamsi wa utsoshindana batsinotshambano ngo yetwetswana yabo mimama nzonjari mema bayari hundao ikao kwezi watukufu wa Komoro wenji ngamonauze conséquences ukaka sur retarde zindongo za cumule za dojiri hambabi za tukautsa shawi uharumoski tifubo wa Komoro nyinyi mjojo mrenge mmone dokayeki kweli watsina urema ukaya woyimba baru kumaningu urema kisiasa ya wandu wamba hibivoti haujau shanga si harumwe realite ya udwama na ya manadamu ya rengansi ya mbangu yendesu sina ushida nifanye parkour rangu nsumba baru kumani ya sinyisiwa 2016 bo yatsorenga mwambari mvoti kihaki hotso hezo mshahara wahe wa 34,000 euro rangu 2016 ya vote wa ilasini ya kanze alerto wa Komoro onsi pia wa eleoke manadamu woi kati na mbandongo ya jokanze bele nsi inu ichoti ndo tsokaya ambeso wakati ya kara iso wakati wabira hafikiri nai kajatuma zaidi hajale wajatume zaidi haukaya mru wanzwende yasa indiwani nsizilo matajira naye yambangwa nza hunde mshahara mhura hanaye ye raisi mfaransa hawe Marekani hawe mshini amsovumba zensi ziri saindi yao yamba manadamu juo ikililuha kaharma 8,000 euro yeye hajaji heza 34,000 euro watino mshahara wa 10,000 yarengawa en tant que ancien président watino mshahara wa 6,000 yarengawa en tant que ancien colonel watinaze ndongo yarengo pia ne misafara yefanyo inu kusudi ili ya dohunde mapesa yo pashia haukaye ngutso huja shazila devoirizara isu pashio gamjoka katsuzitsa haukaye jahuno ngu jwarmaswe shaye nguro donc yehija kaja paramboa Komori jemara isi mandwaji rangwa aeroport ngabo kotso hambe shawato mbabalu kumanika batsi mkomori ban ujo parosubiti ambe ye ujue shimto awe shimti yao kati doka dekahala alikuwa ni mabunjilio ndi alesha hula na mula pia ngubalo mali tsonchashi donc uze voyage za heza vumuloka voyage majana mfukare naya izozi langizo kusudi ya uka bala mengo ni mwe mshahara wahahe shange na mshahara wabili nade misafara ilaende mrumsheno wana yabohe ni ndongozi jirobo nsijuma mpia kwezi watukufu mwishi ya woka yale wo inu mwishi ya woka ya lewo inu swamahani watukufu voilà mwishi ya woka lewo inu yensi ya hatu iserengwa otage wanadamu ngwa ulwao harumwe miji wanadamu ngwa afao heni wakata msingo shamru ya hafa na bo malafu yao kunahu shamru ya kawana volovolo wandu wamba ngwa utengwe ni haremo hau hatu ila shonodi wandu waju wamba wazingara ukaja wazingara kana wane shindo shambani kamnahu ishala mabayado ko miji ni hale wandu wamba emi wakaushinda na haruma karata au ndrongo fulani wandu wana
hatemi piraru wanao yinu wandondo wa ulana sha eze johamba ukaze fidi yandu ambao kangazitolo wonsi juu ndungu tsongo la laha jua ishokanga bo mria rondolo bari mrwala la jua ishokanga bo mria rondolo aruma garaji ya ufanya magari mrwala la jua ishokanga bo mria lembezwa haruma mronda ni haya au ya pariswa mahala honze ya hafa zenongo hizo bidu anadamu pia wajuzise paske anila heli ya mkomori mhara ya utsoro hitwa hau ya utsore mema nanya ukamkomori mhara wa damu izonongo zijuli hanyawe asuli ya hatu domana watu parofanya affrontma saila yahe population wa sanziani de zenongo hizo pia kena ukiri wandu watsoja wa kensi rirenti sanongo zinu zende rudamba wanunga bonsia de sooni mdu emana kauteleza nonesemi shaharana zila ilimole ukaya ye mru ya renga yensi wonge na priorite ka oa enga zimangajeyo o harma yensi na deze faida zahe ya waba hazinza jazim ye mkomori ngujo kola mhandi ilondele swala la hangu arumaze ngozi rundao ye mabayaji romijini o wanadamu watolauze fidia monao watsoja obira mwezi rahamwe joshoka ya mji fulani na mji fulani wa wana yaboza ngozinu mime halaranlo niyo ndokaya ngawajonda hata harmwe mabaya mjianu wandu walona reglement de compte za mruna mru hauza famina fami haruma mjina mjibo kwe miji atwabaha yetsorende haha mabahanu wazima ngamonawe za ujirima weni na nsorali abomba abahanu wazima izonde za kazabire nsula nsikudi na daubini na mtsamdu balabahanu wazima shaba bahange johuja ekakar jonda shawiri hamadi zo kao mimi wakati mwinjimu zambabani rahunda solution ya ukansi kizikao za miji radunge mifaneme mahamadi yo mbeni wafanya harumwe sekurite ya mji radunga zenongo zilara zitsamiza harumwe mabavu ngamu mnadhiri yonukaya hata zila reglement de compte ikao zojo kaya baina ya mru fulani wa mji fulani na mala fulani wandungu wa johu ulana hasibabu duwana rongo wao haukamnungu jo profite haruma bala mahala mria jitebo hariyabu atsahe mananya hauya tsahe mria tsuka mwanza benge bala mra na mraya wanruola ni hopia wafi yabo yode mana na mwambianuka ya kwezi wa Komori ebanu nyinyi wa Komori watukufu rensho harumwe masiwa ya Komori ngamfikiriori hunde solution hindini kabla yodambo ka ensinge de swao ndo haunge de swao nai sha yesi si wanadamu rensho harumwe aruguyo yesi si shori beli yawe ensindini harumwe mabayanu ya ujifadhi sino wana monawe zero hozito la uloba tsomro aba hauro haukaye mana nyasi ya ulaju zimaweni no waulo awo tilo magarini biswawe hifa yabomra sango no kamkomori halawe imani na weka mkomora salawe imani ya wilo kafaziro kwa ndongo ya mandu ya mrisilamu nde imani ya weka manadamu salawe imani katsushindo no kabanu hotsorengesho ndeshin nireme mwana mabonsingo juu haundenge mdu ni mte trambo ni mlembeze ni muwe yafu izonongo za sazendaturo bwatso dini haukakabatsi ngarjosibutiram yo harmaze ngozi jirozi inu kwezi wa Komori mparo ishia ye maulama wambao ndo walo na sheka ushahemendelo ya hedi ni Komori waju hawafanya konferansi mbabahanu waonana hauwanje miji boko wajojua wafanye namna ya sensibilisation ye heli wadingo parwa ni mbaba lukumani wenda beti salama renotabilite resheka yoshahe ulama emaji wanwandu wa kansi wahe ye muftora emparo waona harimwe mabaya jiro ya nupia wonsiju waone sokange bidiori kaye wakati rifanye ritourne harimwezi siwa za Komori rinamzeri na mshembabiza nongozi jiro wonsujuri la mwe na yongo ona dro wahensi planning ya hao wafutsahe budget wademande mem wo wandu wabidiwa saidiwa wambeba ngaranzori fanye ziara harimwe Komori inu holi honde makafa jiro yanu ridonja harimwe mijine mabangwe reka harimwe bavu na tsambagwa unjilawe hama mbeni wajiwambe ngarunjilawe nsandransu jini ngarendawe mbajini unjile mbajini fumbuni na dembeni ngarendawe mala fulani ri unjile wala mitsami huli na mahala jansawen ani watsona himesha waonese hamu yao kakwatsu shinda uanza kwa janza jamais na yonde dhama na kuyamru wa dini yenotabilite vokwa do anruwa biliwa donaji ngamjwa ka hate mahakama tizamba ukaya amedema mambo wandu wasomazo ngo za mahakama ukaya wandu jondo mahakama hula wende bakada hawa wajwa waramva yo mjini wamba na mwendema onanenesha mfu wa mji nsahekadhi lukudwa mkensi mwijererangu kibavu kimji ekaze nongozi sakazitu ushinda jero nenziendraji haukendi ngwaile wao kangabo etap na etap yebanu wandu waweka ole uojwa warungu wangari waonawe nisikungwa jofa de fam wenda hata wanisi mbili warudi wenda hata wajitanganya wahahula wasihula ndrongo hindrini
zijoko paroju sa wa Komori en général dans l'ensemble ntitso vumbanga zijabali haukao kufari unungo jiriswa unzuani wo kufari unungo jiriswa wo Mali wakati hindini zenongozi jiriyo maoneza huwa nashe wala wenda warengwa Mali warende rishito hindu abana rambe warende zina ye maulama unatsoju hange wambe warende zina kabati gamuishi yao kayaba hata mrunge mhara bushini warungwa ono haya ulihonde zijiriwe pare yambani ya moroni watso mrumshemro mararu watso ya lolo shwanro pia tawaba wajihu zao hasibabu de mesha maziro ya ajiri sisi ngabingo ni kwa wana mrongoka ngabwanasho hatwaba timbi wenda mahore watambi hao watsonda banua lala zila revuzado wafikruka banumrenda mahore mrendo ndujao wende habahatimbi ndongo mriatsu parokana twabia zo zifanyo mjini hao mriatsu jo isha isimu ya bea emru fulani zenongo hizo wende ngwa yuhonga bonusu wafanyoze twabia hizo sha iyo isi wa shasa sharende halijua wa mfatala vaulo wa msiju ya ukatili na ufujari na wanduenji wa bihanya wajito wa haruma zenongo zamgu na mtume wakuba londongo za unaswara shayema si wa Komori zenongozi jirio hizo zahe prostitution ikao ya wabaha wala wananyasi wa bushindo andu wadokanezo twabia hizo kazi jahundi hanzi ya nakabula wanesoka unumdumui wendao ya mgazi jangu jozi some mzuanaja zisome ne mgazi jane mzuane mumalo ongo mgazi jayabu shababe mafrika wajango yabu sisi hunu Ulaya wanrwakohu za wenji waondo wa Genuine wananyasi wala harmazen sinzido hamadasi waondo mkaonda nwana mikoba wadoka mo Chateau Rouge no mo Barbès na mo pia wendaze zembio izowe fanyaze twabiambizo halafu hapa hatizo zichazi njo masiwani kujaparo ona warengwa ahadi ne muftora ne wandu maulama wanu no wandu wasi wa milanansi wajo tsanganyi haneleje ishi wambarifanya haruma mfumo wa kamili waraze mbidambwani ila waveye shao kama kapablo wakati wahe covid wakahanza zemali watie kuvrufe ili warengeze mali zao wa Komori shakwa japalo na ndongo hamada hizo za ufikiri za usana wa elimine mbabi zetu abia hizo zitijojazi sote neze generation zijao abonde manamba ka ukatilu jiro unukotsu hafilishwa ndo de soensi na mtawe nono heni mrulo ministri mbabahan na heni mriani kwa define mbabahan yengole wekeye zinwile mbelea yengu joka hende bala shangwe ndo ya keti hindu yekaha kamana adamu hasa hajitwaru wa sifetu ya kibinadamu yabo yeyo rohoni angole zoka ya sina ujaba nunjuswa na mfulwa nitsunwa nitsowa Komori ni warendembi nenzangu bure ngurengo shilashilo ajali ndini na nsowa dhulumu donc banani mrulo waziri wo msiji hafilisha na ndongo zinji uongu tsaho mbaba na jondariali ngujense nsoka nsufa bure mbabalu kumani separei ebenge banu zenongo zirijilia haukaya ketu bidi richodamba mbabalu kuma nafanya jamaa na rijifadhi beshi jotsongeza rimdai maudu rimhukumu lekanga sinamo shazeto abiari jifanya ozinu no ngebidoru jusemaji ebenge mitika ujanelezo kaye fikra hangu mimi binafsi antankwe mwana Mkomori haukami titso ambaba hishami hanza nonesi zenongoza husiana no mpira wa mdu ikao mpira yemru ya jane fikra mpira unuwanzani unujama unuanru oja ujifamiliarize bavuna bavu wajulane mrana mrao jora mpira mjina mjinga mona watabafanya hakubdimondi zinu pia ndo tsoka wazima nru wajulane sheka ye federation mpira mdu ya Komori kwati na ye kapasite ya ushinda wa jereze konflizi jiru ya haruma zenongoza usana no mpira yenda taraona ye ligi ani ye le jumbala mpira wa mdu litilwa mndo riwono malbitri wa bihao hamandu wa bihao zinyama ho haruma ze tereza mpira za hatu mijitio isaenda tangono mahala hutulwa mdo fikruka ula Kosovo wasiswa bombi oandwa opia wadaza yabongabo ministeri ya husiana nespori abobahanu yabongabo andwa bangwa birao amani yansi na banuzeno ngozinu uandutsa uambiloka ngo makomplisi wa handani beleje ishi na ilomitila ozamba ukawale strategia hao wanajeshi watsouliwa wandao hatabu abaha welewo kayange bidoba wajihensika wafanye wanakla wahao wadonja harumwe mijikanga boba yawe profite situation wezubisema grenadiala weto ndo malahoni wetawa ye makoko wetolwa wanazijana homi suruni yetenike ya hao wanje homi jinihula ngamona watazi wanga lino wao mafirigonga tsambazi wao yabweshi jobaka wanga mjondi sono kaze meblongwa jodoba le mabeni yawe yala weti yawe balao ndawe wamenajeze zenyumba za hao ngamona we zijirio kaka zitinyangu yabo abaha yohambwe tabati hundwe ya da ikawa ndo wasuli haruma daraja jioka wala wabidiwa hifadhi marania sindo soka kwa tsuri hifadhi bora nzori fanyeze madamano waridu ngao waribi hao
shaba hata ngwadingo kuwaba kenkodo mjini no ili wanje watsambazo wandu wanje harumwe mala hatu webeni shili wanasho hatu za dhahabu zao ngizo malahoni wanasho hatu abaha kabatsi mru amini mbando ngo ya ubeha mbendu baba hanu sheni mdungu tsingolala harango mtawaka za hito wandu waungwele wawe zopia paska wandu wanshona so malahoni hatu vanu wandu abaha wanjao mijini ze section zinjaro mwe miji walitsambazi ze miji walitahar ze problemu zinu wanungu atsingo uja asosie na wala majeshi walo harumwe miji wao senabo ongo ajuwao ka ho mahala uhabolti hondi habidi rinjie hao hafulani hondi habidi rende hakoma le hongi manga ufanya mashuhuli urendwa jao benge yawe kasi isi wa simaranya ankori nifanga mu insiste kamjafanya namna yo kayari hensi zikayo za miji ribirile miji ya hatu heli kawe nizijoka huja gali joja sosieno anadamu aurijoya renda mbine ya renda njema yabonga joji wahunu pia na we strategy sidoka ike ya mji ngebido idoka ya bavu ngebido ngebala maweni na nsorali watsoka wanazijana yabo wakamengoni mwandu walo harme bavu ya husiana nembude izonda bezako jilizinu waondo handani wajoka watendewa security zenongozo tijiri yekale jeshi lambali jata bohari liranso wandu lambana mjende wende wakahulaya shabari balaye hifadhi yakayansora lena maweni ubada wafanya mtsanganyiho wawirila le bavondo wajoka walengwa na jana la tawabiri daubini nsora le hata wenzao wakanza wende simwambia nikozo wa Komori narudo sana rangaza fikra njema wanu mtitono kami bolto maskini jao mnaijana indininga nono na mrengeze fikra heni mwana mkomori jojabani mona ukange na fikra ya weleha haukaba no fikra yinu itsoza lo itswani gabo wasaujo jana za saya shangari joban rishia ekati za ujusara mfuwe abokati na mradi shezi johone hanamana banu lizo mrajo jabanu ya pwenye hensia la piza ya rendeje ya jiweneza ajiri ya shikurie yenza shezo joja na mradi kamna uona ebenge minga muhabilu kaya na mtafadhali ni mabavu rangu mamsovu mwetsanda nala yetsanda ya june ya hari ne ambwana wanduna asane wakensi watu adie waze wa hatuna onane wakensi kimabango wanyamize waoneze prefecture neze meri watsinje ndongozo kasiasa wandu asane watriye waonokamile mbeni sandange bido bwana ngwana jana 10 rijensu jini renge 10 rendesa tuzibandani renge 10 riseza tuansambu renge 10 rifanye sheka ushaubirili emijiyo basi yawe kama hanse komite hiyo yabonyi jwa huo na bokwa hunu rikansi kimiji ye diaspora ya ulaya yinu rikansi kimiji hatari kansi kibavu banwa hetsanda ya hari wa hetsanda ya junu honana wahaze hafani si wanaha urulo marengoni sina ongarizi juwao yaboja wakansi watwalia watsahamba bizateni watsahamba biza makoshi watsahwa gari la ubirilia zima maili mchodungo mfano wafanya mbeni sha oliokeke mjineke ya emana nambari fanye kibavu hindi yabo banda maji netsanda mjini uhaza watasalimani warenge mbidio ba wafanya parei walaba uzahani do uhasima honda wala tabahani warenge ba emhandani warenge hula yabole bala jojiri harmwe hamamvu wanazijana wasawa kanswa birili yao walo mhahaya walo yembanambwani izondra bongo ajoshinda waonoka banusindera mbari birili yabo ketsu bidiri menye yabona riziyo wenji no kamnungu tsojono ko ide mana amade ubirili ketsu bidiri tsonjar ma conflit hadiyo emaneka karjafanya hadiyo aborijiu mimi yonde proposition hangu hema baya jiro yanu haukaze longo za structure mzono hizo ligi ya mpira wa mndu ministeri fulani wawo pia wanduenda abo ni mrende ya sahembando ngo yaro ya lawe si ono juzi watu la foto banu harila de ministère de l'éducation nationale araba habi harmo spori hari haba haranga fanya jau kwa tujua ye devi ya ifanya bala ye mapesa ya renga dingoni ya herangi la josbitiambe ila rangi ya ula 10 millions na ile jonkini ya rangi ya renga 1000 euros hau même 500 euros donc ubanwandu waheze idara zino kangwe bao bakomo rizonga zijuniani hao shangare sheleziza nao il suffit watsofanya ba projet andrabo warenge devi wa itebala watsa entreprise wa jojo hadisina uonao wa gonfle ye budget ye devi la ifanyo ka miliari fulani na shilendo atashatutimiza hata 1 miliari ritsono wakati waheze scaneri za bazi fu 3 miliari zo la douane na zila scaneri za fa 1,500,000 Chine yamru harenge presque 1,500,000 to poshoni ya 1,500,000 donc yabo msidoka harmaindini na keradi ridorenga ze fikira shade zenje wakati ujeni mwana mkomori joko jabani ya jebanu shayambe ndongwe kaonga zjona finisha sonsi pia si diaspora nga sibonzo za nyumba zatu pia abe mijatu huwa ngewa hao renda atamohonze dihabara wa yenga mhonsi ze konflizinu bokonga monoko wa sufro handani dasi
yonde kanjoko jarmwe diaspora shamsobira mbabi zenyi bazatu ndezitondo zitula mrokode zilo homi jine kandungwa njao harmwe mafu ya mji wandungu atendo wandiso hula kakabatsi mrujo jabo bangoni mwa mji yake nyumba mndono wandubali shamnungu jonde ili ohule izanongo izo pia kartito to alambabi raona donc yode ndongo na kanzani mwelezeni harma zenongo zinu ngamshemezoni mabio nukaya agwa na rikuwa wari wawo be problemu yinu ya heze konfli serenge mvu na yoke na mrundu yejere kati da siwasi ya mijia hatu na rishemeze na rihensize komite za mabavu riwanenele balino kasino ya bonga rjoka harma problemu yorara nguo mpano mzima wa heze nongo za kanali swali hobirie mabavu hahansi nsujaidu amba komanda mas chanongo endini même si wandu kwa noka ne structure pareil sha omwe wandu watsobire mabavu ya hao parce que karna ujoke helinu karna ujojua wasiri fama zinyama na samba sime silamu ya wetu amange joko kanda yo wanatu alo hunu onozi la armaze rezo sosonga joka hamba dobe joko balaje komori ya jafa nkovo haram mrwato joka ujabala mjendo biraza he ngwanzo ndeza he tsandra ha na balanga bo bahu lende ya unreho lwa bure batino kaba jimbando ngo ya kanguruzi juwezo dezi jure zinji jomkino kate mwananya sola komisario lo hafa ola haranda nzende wate amani wala haroha wende wate amani wapara wa seo gendarmerie mavamana yao mji wamaweni wende wate amani donc on doit roha amani na mono zenda za mhunda hasiswa mtsi lo hafu donc c'est compliqué ebenge kwezi yonde made ya mwana emade ya bili gejoka njia harumwa za barzaho wana amari hadisi armaze rezo sociaux zini kwezi watukufu wana amana mwishe message yinu tsenana msane nyonsi pia raulo mbaba lukuman rauti mbaba lukuman mibanu njaja ekayon sirongo hasiasa manzo mabenu kabanu wandu wajobanu wandu wajua hunde profi haukai ni rende hama media yabo media yo usomesa yo ujuza yo halimisha shai noke jete shonga oke jete konfli sisi rijabanu hando ngoza siasa siwasa ukakabati mdu jamba katufanya siasa heni mduvumboza ngoze ndo naibon siju uremwezi rende hao wanzo zibadili yo siasa wanu siasa timpaka na benge kejake halini shata hotsona yamezo silamu hata sirilo nema chamari joba nde hamba ukari fanja yo siasa haukangara nzo andu arangari yabo siasa ye termu ya hayo timpake tsokaya yo siasa ya ukaya da walandwa voto wake maraisi vanu heni ndongo wafanya hata uwasilinizo undanruo dunge abofanya siasa bo manadamu ebenge mitika ujaneleze banuka sirikari njabanu he siasa ya politiki inu ya huwandu wa vote wao weingura ndo nayo weingura ndo ibi vote rikaba nukambaza ngo hizo makati sujarma NC hamanda zindambaba ha inundongo za sociali haukanu makafajiri yobonsi juu shakar na ujoutawa walamba kwa unansi werenge ngwa ende sao lazima makati ngwa jodo sababishiwa hakondo ende sole jeishi waondo amba wa amani waondo olone mahakama waondo wana mzao waondo alone ni jauka alona prefecture na mairie waondo aribirili yao donc wabo lazima hainondongo jokodo jiri wa associelo kasino abonga sarma jungle na hiyo ni mreto wa mreni ndularo mamsiru shainu lazima do warejei rerema shezona nzona bwana mabana amtafadhali basi la nambari jangali wanoni zo rawala wambo yesi yasange ndao ndobo nsiju yabwezo ambao kojozi kubali rasirire maokesi yasange ndo naebo nsiju domgwa hibe abo kabatu jo parozelewa hasibabu hindi vanu sujet na abo minga monokaya si wandraka wananezi ambabalu kuma nirikana intelligence ya hajikao mimi personnellement tikaono kelande siasa yofanya ilo akomori walamu haukendi rikau jabanure zingareze ndo na ire hamba ze bureau administratif za chulamro pia harmaze societe za komori ranguze banki ranguze administration za komori za chulamro trésorier na izopia si udenonce ilo akomori lo kakweli banunga bonongo sifanya ufuja wanadamu lo kandani si uzingaraba la ramba ye prison kange ndo na isi hamba anu wanrutsa haze sujet so Afrika o ngazirejeo wala ndo wakubaluka wala ngensi atu ngwende sawa yabo ka ministeri ya sport awe ministeri ya education nationale awe ministeri ya santé hata homa la pia zitushewa rambe zondo na ize problem za ye onikorinu akansole kaiti rambe za mafura ani debidio andu index shaya hulandongwe ka wa komori wa weleuka kweli nsinge ndo nayo mimi zodi zonado fikuru kangari jorambe haramaze rezo sociaux mibo hawandika o mitsidone ya mru shabo hawandika o mintsono kanga mina besoin ni wavumbwe banu na bonsu waone hapa parce que bangu watsojo jambe pareil shami midrisi musa mathalan yonga ni mvumbo banu nambe ngo hindi wakwe drisi wangu tsoruma tatizamba banu kado zinji yambe ndongo ya defende mbano ngo habo yanzo ako hazini
je hamada eja wala tulo magarino ndao himahaya ekamba balu kumaningu ujo hawale ndo nzuani were mazembe mu aeroporo no watso na miza ikengo haru maze posto zao ngamonao ze humiliation zifanya okaya ngabo atawolwao wa umadho amana komsa no ili hindi watso sove ze posto zao yabo wanruada wala tsida wa yabi sisi mimi personnellement en tant que Bolton wala tsida andika omido jihafilisha haku halafu abo tikanzana bwanama wa hezerezo uka namfanye jitihadi rirejei oharumaila namna rakarabalemba na haturikae parce que ekaribali essensinu yabongale ndore latsa zilafaniki zaha zile kao mandoni wakomori pia wakawalamu hawakahelewa shekari saru wasulani madara gamtsanzalimika ni mfano amande muhangu haji ni mweleze mbabanu haji mbaye no ana mapi na ritawe harumwe sensi ya piege nziro yanzo ritolo hula rakaya ritula mala hundwaji haukami minga mkubaluka ngamjomnikani lohanda njoko ambe suje yo harumwe zerezo mimi ngamina mwanadamu na mshitaki ngasina muda mwinji ambe setika hore contrantua he jugement nyumeni bana e mwanadamu kaja jipresente kajaoneha sha au moins tribunal yo mala hiyo wanere jugement rendu ngamini yo banzambo bana nabonja habana nafanya fijo njaparamba mnasome zindumina mndu bangabo mri yande au yanikaza ndabo shabanu zinu video ngizo banu yao makalima nduanzi hao mimi harumaye yani ye procès verbal inaifanya au commissariat he plainte hangu nsobala ze video pia na deziwa neze capture d'écran za ho andu wakodoni dea no andu wakano shahidi tsende kahondo commissariat ngo ajo upala ngo ajo uzisa banutsi mpake kamitsido bolto wala kwa tsajinga isufi watsona ye pseudonym yaho ya ukayaindo wabude konti waoneze image zaho wahundeze elema zaho yabo ngo jojo depose plainte ya hapo yabo karjaja bana mbuyaje ya reamene wa hata wasulani madarata izonga nanzo na bewandu wenji haukaya ikaramba aferi za mriada mru personnel mabana ngasarmansi ya kiustarabu hiti mahali tizamba aliswali hadwe vite sena hado hamba ukanongoza mru soma hiti mahunu na uheza majini izo zika nziro bonsi juu kajako ziba nafasi paske hitima yoke tswamba heni wakati mimi tijona nziro jabanaba mrande banu ni msome hitima hauyani kaze ndabwe ni msome hitima nono ngasimanga ikemru katsi hununge komori izo nongo zindwa jini sheke mrunge hunu ndunge ne certitude gasi wanjibana garisivoze nongo zinu wanduna wade mrande ya porte plainte kwa kila nso mrungu johuji ekangwa nzo plainte ya ndara karudurenge na usiye de justice wa accompagner plainte ya mrungu jojo tribunal ngujojeleza ngamjo uona ye mapesa neze charge ziko peze haruma mri afanya diffamation haruma zerezo sinu hau yafanya injure ya insulte mrubani ya mfanya calomnie ngamjo uona wani ngamjonda mwelezi wangu singojo lawa ze peni za mruo ye reparation ka ofan yabo ngazijo regular rwenji banu haukabanu ngabandu afikiruka ze itimazinu zindongo za mafiti ngabo watsozi amini shatsena kazi tsuri favorize ebenge yabo tsenabo rila wa harmela sansi ya hezeno ngo banu sisingara mbono ngo banu ngabandu ajopulwa benge tsatake jaye wa madasha mfibanu hauti jatsatake kiki yenge capable nde yatso pamratso jan destabilize moralement benongo za mafiti ni laohula ni njehula nono nganzori ke makosto ridungeze nongo zini hunu ngasarmansi ya kisharia zenongora mbo banu pia zinungizo banu ngazi kontiyo mbrasi fanya mrumzaha heni mrujo jabanu amena semrumanu hambano parsa mjohu waufe efami yaho jawu izo sinongo nyangu banu hunu ebahatira hunda hunu tiko mori na hizo ndezi jo wasoma heli wambao karendo ambasadi jawu na rende babanu ngabo haki banu wane manawatso jojo bonari male daholo ambasadi la daholo atu sonsi pia ilanga zitushewe eta ilanongo za siasa ngwati kemu harahozi ngara mruwa siasa yambeza siasa shes joko kanziro ndi dekati jatsingara shimeju wangu isufa haukabo tisatsi njaharima manadamu ikao ila rien à voir ya borla wa harima zila wanao rinja harima vi privé na hizo ndo bahanu mru akoju sasha hitwa hende hata hamone so starabu chachodo jabani hamba nono ndunende yafanye ebenge mitikanzani mwambio nuka ni wandu wa hezerezo rila wa harima ndongo nziro nsitswamba ndasi wada ula hakibahi amanzoni mweleze ni babanu miuona hata wanu idrisi wanu wakwamba jausiri kabanu rika usive wozubo wa jombatu banwa watake shangwa watako mekamramba fulani hasiasa jenarie na futu shangabwa katika mungu jo hatsuwengo ya siasa njamrubana mdea shasi sisi hele okaya Emmanuel tsindaila sidotsoka mrwaja juso mjomba ibana dezizi waye kimrwa mnja ujau vahemrwa jaji bwe sansila vala hureleha vala hudungu hula warelesiwa nono wanama wa daula haki haso narike makosto harmazeno ngozini mimi miwo namsali mlio ajabanu harongoa ye hata ke personalite za kidaula
sheka henda tanja harma vi prive ya mndu baheola bahajanja harma vi prive ya mndu ya hahi yabwasa wanja harma magunjini. Esko izo sisi wa Komoringa sina besoin mfano hadisi bolto ya janje mndu wanuki magunjini personnellement ngamwishu hata makatingo ndawata ya mndu mshao wa pisha jao veola amba ulafanya jao izo yabori la wahula rakaya njarma piege rekanda wambengo mbabalu kumani ngojini kwe fierte rekanda minso harma mbabalu kumani nijini kwe sharafa shahangu shabwe kasare ndata ndungu jwambeza hemru mshe ya pihanizo ya tsupiha hawizo mtazaho ya tsula jana hawezi felizaho warizaya mimi yode mana mtsono na banu haku na tsukantswa nze daula haki si shanga monokati dwandwa daula haki nono ngari rao walekao wandukwa jahunde namna yoshinda welewe namna yojabangwe ni watijaba banu ngabandikao wama sensible armo warizaya wajabeshwa na ndongo wa ndongo zotsodaza zonzi mabahi yekola reme mruka jibu hesansi ila mrujibu na mnendo jina anenda borlo harmansi ya mruwalo banu ya mruonge banu na mtsahane mwende harmandongo za ujisha sana ngo hizo haweka hutsono ka ushindi hakutsine resistance za adressingi zo hunu kanunga bana adamu wanambe siwa jisanto kaya baneka mnunge helifula nabo mrukana ushindo fanya ndongo si na yotsi do mwisora jo asiliana tsido tila namhono bano auri jarmansi rende wajinga harma katika uze kabila zindo wajingo ndo almo starab nono shemaniere bangu no lezao badi tsinda yinu zuki wangu hambango ndo yasome hitima certe yode volonté ya hakazo andrabu shawe unge faransa banu mfano hadi saba msongo mfano wa haji manao mrojo urongo anambe kwa wonde muhango jo hunkorije na botsuka ni mkorija mu nikofikra we unge banu haukaza andrabu ze vidongizo banu mnendo komisaria ya agende ya jihukumu iho yeleze ambeze preuve zaho wandu wa mambi ya bayo yonda hula tefanya nketi haukati disponible haya uo mru wandu wala mjimzima na wekati jarumwe suje hiyo ngamanzo nimeleze nuka na mkeradhi litilo sababisha miji atu harmazeno ngozino pia panu sasire très dommage haukasi hamba manuka kabati mjuari ruma yebo mji wangu watu nduma zabareni wakati nifanya nongo bani ho mjini hatu ojau mimo mjangu wondwa mrati te mji haukaba na mnunganza sababisha hali lekea mabala ndungu toka honesa watanyo kamide na puhamale kao wo mjiwa wosuja ojau wanamandeza mbabanu wanamijaba pia ngio sawa haukaya hata hale mrado waza waziru joko kaharma bavu haubaki joko mri harma bavu aba hatu wandu wahundaze bako wenji wakwatula wadala mijimi hurado vumbua nono wandu walona ankli wenji walo harma za administration za Komori wautida wala wapu harma mabavu neze famira dozi vumbua nono wana Komora kwa mnyezi mgo ankli hayungisizo wanadamu pia yabo karnatso jozi ngarazila za kwa wakati wa msafumu ziswanzazi ke harma generation amade ya leo ebengengo tsona mruha jabani mimo mjini hatumitila mala fulani na balaka na kaushinda afanye zilo mjula wadofanya hale na dokeye meawanie dokaye mahanja tengoni hare mwambeya shinda libe yabo na rents za nongoza he miji baizode ziminyawe mijatu yinu izole za tsongezare nda watari melewa kuna ujo jabanu utomja harma za nongoza henu wakati bajo jandongo mimi tila mala fulani sirenda jao shomda uo bajandongo tena momjangu ko jandruma bo atsuruma utiparo vumbua benge na rizezo nongo hizo abahahe ni mrati doja bani abami himi tila fumbuni tila mitsamihuli tila nsujini tila mbeni tila jao ikebala ngonzo woneseshe tiso shaukabalo mjini hula bona ndajabo ko mrujo janrenge nono ritsivumbe mijahatu jedo tilo harma problem mambake jariruma na isonde ko eliko mri aruma ni mjiho jabani haukenu telefoni linsibango la milanansi linsibango la mji shawo indasi inubango jindwa jina lisangano wanadamu pia hata watu wa Komori yabo naritsane rense miji atumbabi ivumwe baba no miji yotsi miji shayongo na ndwane desao na henu wakati waja wangaje mji yabo hanza wala walwarmo mji ula wajusawe hansiwa na hizo zote izoriwa nao rijabanu hasiasa rijabanu handongo mnungu amba za dini mnungu amba za mila zanongo zopi anga jojo henda shari tafadhali rilejeze mbabe miji hodojare inasabishanio ekanga ranzao shomu danduo uweka mra saho no kaza nongozi itsaiha mriya biamba njaru mwani mji ashe ukosa utsongo mjudeziwa na mimi mwambianu ka isimu nzima boltuwa imvumbawe surna hei weyihangaje ndongo zinji haukatsa angaje famia hangu yabaondo wanza waondo wana onde mrumshi sangaje wo mjinala yabo mjinala yangabo yeleda hona alaya ngabo omrana alaya ngeje tsanganyo mji sangaje ensinala yabo shole seshwa shangazija sangaje ensinala haukeka mibonza mjovumbulola mdahubi vanuma nadamu mruka dojone mimwambianu erairewe ramjufumo ramwenzankili wo manadamu ya saja hunduniani henis joka humbira pia etso sahwena sabahajuni hani ebenge karidoji juwa kwezi
ukabani mwanadamu oitsi mndu mtito mndu mkao Mwenyezi Mungu hamtukuza nade mndu yalawa harimazeno ngo izopi ekao la dimando atsahe origine ya hahe ekange bonzi abongo angajensi ekango ndani abo hangaje bavuna mji mwaransi tisolo jabanu rerengazeno ngo izoze ndata ziwasilo mwiso ngera nzare jusema tsolo no kabala bajirikitilafu izode zenongo na kanzanabe usiyana nezenongo zahuana marongo auban na mkeradi heni mru ya jangaje ya juezo wanoni zobanu ya juezo ya biliambe milfua wosi uwe hija mru ya shinda bimiso kaya vanunga mibangweni vanutsangaje fami vanutsangaje mji vanutsangaje nsi ya yo pia yo malezi dendo ya vumbulo hapo ni jahar mwesi jamuso de diaspora mwambia nukaya e diaspora komori memwambia nukaya ohangetsangawe 50% yahe mapesa ikao do arumishao harmensi ya komori kit mem rahawandu kwa jaivalio numaha shaze nongoze ndaonga msomwambia nukaya budget ya komori yokaya 114 milliards au maximum harumamwa unumaha harumema shuli ya vumbula ngamono mbabiza wanduwe hamba ukaya nungwa froleo harumaye 106 milliards 106 milliards ya heze nongoza fanisha pia harumwandu enda komorunu mwa yabweka wandu wa jarma nongo amada hizo yabwele ndela bije huyo abari mama harisa lifanye bije wasi tide 50% de 100% na abo harume bije ya komori ya he 116 milliards ne 114 milliards komori ngo na deficit budgetaire ya 100 milliards ngwa parao harumaze banki ikawa sawafanya ze propositions zao za heze budget yabidi wazita harumaze ministère ne fonctionnement ya he eta komori wajarumaze 14 milliards hizo shabongo ndo haremeze banki watsahe 100 milliards ya he financement heze projet za heze ze société d'état ne fonctionnement he gouvernement serikali ne zenongo zabili fanya au cours de l'année haruma katika unga mjoka wensiyo e mapesa la dima katsa ukakaba circulation de monnaie e kamwisho kayanga bose ya pauvreté ilo 40% ye mapesa nganda bahaja circularment wandu akoja na circulation de monnaie bonsi juu de diaspora yabweke mapesa ukayati yabwensi ke jajo fonctionner ukaze konti hizo ze banki kazina henda ze 3% mwishi yao zikao kato dentere ne ze 5% ziyawata plus ma pesa kati bonsi juu plus ze banking gas patsao mais à taux élevé. Pourquoi? Parce que la dima ba wasane washashi wahenda maklient hao wawarenge hata wawapue zitswa no washinde bao wahundria la mapesa yoshinda wacouvre zila charge za hawe kao ngabo ema salariali ngabo neze depenses za usana no mwenje na mafura ema gari na hizo pia neze machine za endesa ekaitsoka kabati mwenje yabu la dima mono ka harmansi hama komori wandungwa jodo souffre wandungwa tambi hao harmakati kao jusqu'à preuve de contraire kabajahea namna yoshinda ndwa jo kabanes miki ya komori kansi namna fulani shahini mretso di bamdu hehela nzao bahata harma minister ngojo shida ndoka ministère de l'éducation nationale balanga mafundi bala walona niveau nzima no toujours ngojo nda wahunda ta amsojo amba mafalani FOP fonction publique zenongo zaize diplôme zile kao zojo utsena zilie neze salaire zao shango jo shida unde mrulo na doktora nguli wa mapesa mashashi rahana mrikao ngena bakiba. Pourquoi? Parce que ministre Lobala olamdundae enda hamfanya zenongo zae hamwezizo mshara wae hawandu walona fonction nzima wende wahundo kala ngo ma secrétaire wa ili haungo ma greffier mahakama shango jonda mrikao mshahara ngo murane mananya. Pourquoi? Sinde ancienneté manezo zojo contenezo pia shando kabala olade mananya donc benge hujale ongo joli wa menjirane Lobala na mahakumu izo pia yomi karakarash komori rijuao ebenge sisi diaspora harimazeno ngo zifanisho komori gebidoro dore ngalaiti rejua ostarabu wa komori ne helien siendao vanu swandrudi ngorongwari mazerezo c'est pas comme nunguso jojibana njema ajebanu ya bendongo gebidio mriatsa he ajue ye nsingio namna ajeleo ye chambre de commerce kao yondi yoringo amba hunuka ya de kore krito wandwa hazi ngono iho komori yo wandwa wangu afanya namna ndinar mazapel d'offre ngasina niveau hindi yebanu namna eta uyonge fonctionnaire jarme fonction publique ya komori no andro hazi manasi si wa manga il faut si quand même jusqu'à preuve de contraire katsine valeur ya hatu holi honde ze diaspora zinraj za hezent za Afrika si simbe za uhama ba shekazi jazauran razi hauza utsango msango wa hatu sikariji ebenga mimi zona kanzana bwa na hama lilone diaspora bonsijuba ikoma katime njikartu shindara tofautisha siasa na maendeleo yansi iyo mengo ni mweze shida nkuu zile mawe ya diaspora ya Komoro nano wa Komoro en general ye manadamu ya rengensi ya hatu uwakatiriza mbo unu hafanya namna yokaya mengo ni mwena mna ako jaritsambaze hanjia haru mwena mna yokaya watsike wa Komoro wa iliwe shirizana
shahata harma daho ikawe nga mbabalu kumani wikati mbabalu kumani yabo ilforike harma problemu yabo atabengezi jaza daho zo kansiri fikiri ngawe preutike yabo hauti kubale fikira woi pourquoi parce que ngure mweyezi hau ngwanzo ye opposition ezanongo hizo zijata hunu Faransa sisi karitu jua amjosbutini mambenuka engene do kansi pano aba harambeze problem ziri hundao harma ze bieza unu mwa harma katikao plus se mashirika avion ambanga umenji bonsi juu plus ze biezi heya yifanye contraire haukaya inungo amade appel d'offre ani inungo amade de offre ne demande wakatika o yenrovingo injo shindo na volovolo heni mdojo ayulu harali kume wakatendo vitrao heni mdungu joulara alijana sikie normal parce que shenungi shorari kashitsuone yabwelo nisho nge hamange na dhahabu nge na lulungu yuzo yabwe amaleze bie c'est pas que nga se harma periodi ka nga joka ze bie tena zo synonyme zo kazi heye hakaba ha periodi sha ngari joka ya tena batu aba haka na tsombo ke mashirika avion ngasina mashirika manendo bonsi juu H24 itsombo kalmwe mashirika yabo yo concurrence ya kamili shamba bien he ata 2600 euro ngabo yarenga bie juzari 2500 ngono ndongo izo dernière minute pourquoi parce que kabati wandu kaubao zila charge kawe serikali ya Komori ngo azirengao harumwe mashirika neze negotiation afanyao kwa su privilege mkomori shahe ni ministri ya jabala ngondo hadisi ya ndom karakara harendeje hauya peshe hitwano ile wa Komori pia wa nshinali zinu risakrifie lwa si diaspora donc uja wakati okari kensiri fikiri andini wajojo fanishi habunjilio la he diaspora en generali ritafautishe siasa nori kensiri wonezirirwao simpake kenga ndoramba ke sirikaline launga dotso hamba ukekaramba aboramba nao wado yabo kondo arendo nai yabweni rijo hamba izoka sonda zareme mrundu ajia izonga zire mao wala wado bale yabwanu wado harme kwa nzima watselokeka wambi wazinu aba nunga mdema mbabalu kumani na tsona bu realite obao ngo harme problem iri hundoleo nitsina bazalo ngo fakimdada biado jamba banu njoka ya wala watso kwa mandongo wajibiza watsahenzi ya wabire realite andongo izikomeye ndo uziju heni mrutujwe heli biya kanti biye rangwe biye ritsinzoila yatoshindo joka harumwe biyaho ila balesha hula shinjia bale mafuraya njia bala hawa njia bala eshairi wakanti shinjia bala yetraje njia ba zenongozila pia ngazinjawa harumwe biyaho hata ujondo masiwana donc uyabonga boze faida ba hekomori warengao ikawe heheli wajo ushiliana nele shirika harumansiri tsona avion na botsuka komori karja joshidara kana avion shando kwandwa risao nsingo ndesonai shako mori kamem rangwema hayaluda kainu sataleo sitswandro shindarke karkana boingi yoshinedo ribala irebe homa la nzorende harumwe ulai no narsoham yotsi lokalo ngozindwa jina shamjo kawandu watu shindo fanye disiase di Muhammad Cheki mwaona ila watu shindo fanye volovolo muyono ila yoketina sambi ketina kililu ketina babalu kumani zenongozila zilangizo yabo harumwe mawazirine maraisi wa jabanu pia yoketuzi ya mzima ike hata mpakale woyinu kubaluka kweli gartingo joronje wabanu atarijeris mime manansa jisoka zoinar mwaka toma balukumani undu wakati wa Komori rajuha vanekari brûler tapuinu yabo bahi parce que banu balukumani inungio na succession haukeni mrujo jabani hafanya nayi siso joba kehelinu sheka sisi wasi kartu jozo ranzao yabonga si harma situation zero donc ija wakati okari kensi rijuera mbeziri wao nezi tsoriwa eziri wao ndo andwa lobo nsiju warengenso ndi sonai walo waziri wa misafara yatotsa hajue heli zenongo zabili zihundu wa Komori walobonze shabwe ni mrikao nge harme ziore ndo ambati jangu jamba balati de heli hiyo vale problemu na abo karjavuka senongo zonge bido zambwa vanu ngabo zenongo sambia fanyando shangabo nazinjize ndanai parce que Komori ngio heli la uyo kabati ndujo jamoro naone mba imagine jem vanu ngabo zo sambia renda ngabo ndongo kao kaja kaudulumu ngabo zo yafanya nayi ngabo zo kililu yafanya nayi shazinu za jaleo zinu Emmanuel Komori pia watu sheho mala pia wanshio yaboka rende haruma ani ritushe fond mbabalu kumani hatsorwari ya accelerateur ata hawasilar metapi ya helegal donc ukalitsuzi yanga eframe rubuha yabola vima wa Komori wa jina boraju na rambezi jori tsanganya yazito jori tsanganya izo mbizo na tofautisha siasa zambwa heli mrarengelaite zijironali shema isham Komori yanuriaona kwezi wa Komori watukufu wakati minjimi habo kemfaransa wo yihatwalia yihelo andwajo ko jam jiliar mensi yahe na dezanongoro no zinu pia ngebanu serikali ya kamili haruma mnansi ntiti hama Komori ikawata ye kapitali ya bushini ngiyo nkurahane Komori hiyo mzima uliwa 34,000 euro mwezi wanzo afanye voyageur yarenga na mapesa ate poshoni ne mrumshene fami hata makati ya ubebo wanza nwaho ka na msojabu nganende mbabi Faransa la tembe
kajakana zore la hunule 6 juillet le 14 juillet so jua haja no il y a un mapesa parce que zila salaire ya ziunda romo ziwe jaja mais il faut être intelligent pour comprendre stratégie azalini ulamna nyama umo na imba balu kumani haukaya yeye uhelewa ukaya hata njoko linda njendiwa amjua hina de bushinini jana bo pashabano nda bushini tsidoka mrengo ube denala lelo telinsterehi shanga mina zuima jana matsanu njoto poshone nda bushinini ji c'est comme ça qu'il joue donc wema pisanga joka je bonsi joue à la fin il s'en fout à la fin sisiri simbu hao ikakartu joka tiraji misamani rakubaliana razi ambabizano goza komori mwaona zano goza mashula unuma folika o kartu le wahata yembano ngorjo kaunde tsotsi do sokata rijarjita hasaran manete shabilishi kai kashiti yabo ngasaru mabziro renge namfikiri basi ndora wa hanyumba razi meuble zilo yabo mejabo munro hata ze kanape zimenyeha mro akona garani kamana nyajando fikiru kango yali ngenda kakali mundu mru ya joya bo hababa la katika takako nduma fura yatia wo mru ya jida ya bala famia je vacances mru ya jo vacances sa hamaji ya nene mwana ne mrumshe hakaka ya hunru mru ya jo vacances hanza unde mendu ya la kaka hunru wanatu kwa no je hotena diaspora kalkansira fikiri ebenge kwezi amanzoni mwambie nuka ya ijawa katiri fikiri haukaze no kukasi nyangu wakomori bidi wala muhesha msujwa hana mna indini ritsitsodore ngo gangu kambabali kumanafanya ugangi hakowo ya ukubali yani mrujo ukubali ndizo jaboko baho wagangi kwa bonsi juu yeheli yafanya bahatia na batsoka wagangi wafanya wabutu norila muhe situation inu ketsi nyangu wenge kwezi amjozi abani bati kamle hakuna minjakano fikiru kamjofanya video onde ikati rongo wandu wode sodizwa Mwenyezi Mungu ikati rongo anayi abunga mtsaho so amaba njabenza rijero na ne harmama da za saho so ni kamgo abenze wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.